bisa stun terus. Gelo. Spill WR season ini nggak boleh ikro. Kalau mau spill WR donate ceban ya. Karena WR gue itu WR-nya bagus banget 96. Gelo. Anjing panas banget sak. Gak patah-patah kok. Emang enggak kan? Ini lu decul ya. Kagak. Aman aja Kagak, guys. Kalau Kagak. gue decul gak ditemenin Bran soalnya. Bau kagak mandi. Bran, lu temenan sama Cherry Boy gak, Bran? Jelly Boy Chelsea dia. Oh, Jadi nggak musuhan. siapa yang decul? Udah Nggak berapa game ada. baru 2, lihat lah W2 L gak mungkin. Kok masih legend bang? Emang kayak gitu guys. Masih awal season. Berananya masih legend juga. Mas Ade decul pak. Bran. Win season sekarang. Mute lagi dia, RW setan emang. itu iyalah. RW mau pakai L1, mau W1. tutorial guys. Nanti aku kasih tahu tutorial ya kalau udah win 10 ya. Di like dulu makanya di like ya 1000 aja minimal Sans dah. decul. Langsung gua kasih. Vivi RW tetangga gimana? tuh. Metik aja skin metik. Weh tambahin kok udah. Udah aman. Muhammad Faris dan Dendra Pratama itu mulu yang lu komen. Lihat berapa Skin jam decul. King? Lama. Lama ini guys. Mati malam lah, di ban nanti sama ya, Kingsley malam guys, ya. mati udah gua. Tutor badang dong Cap. Buka yang menyenangkan kita bakal live malam lagi Badang. nanti ya guys. Badang kah? Badang oke. Emang oke beneran ya badang ya? Badang XP tank gitu. Bagus. Serius. Bagus tuh temen gue main di Jerman pakai badang XP tank. Namanya Tristan. Keren kit bomba deh. Pakai aja. Bagus tuh badang Cara XP. counter Lukas pakai romer apa? Lukas biasa aja sih. Gue lupa ini guys lagu sabar ya. Tabrak dadang dudung party paling kuat kak? Iya boleh. Boleh nanti tabrak ya. Badang emblem support ya, emblem support guys. Uset lu jangan itu tas. Aduh, gue udah request lagi, sorry banget Vin. Gue request tadi badang anjir. Tas yang bener tas. Ah, elah. Kagak ada suara dia. Pasti udah gak ada suara kan. Lihat guys. Ada aja kan lakuannya. Oi, kita main combo aja kalau gitu, brother. Combo aja. Lu Betrick. Iya, itu Swin Franco. Nabrak Misi kali gue, dari- misi. Gua Ini apa yakin King menang Play namanya part ini, itu serius. cari coba PORN. Serius. Combo tarik-tarikan nggak? Combo tarik-tarikan ayo, combo tarik-tarikan. Cara akurat gimana? Mau tarik-tarikan manja tuh, boleh tuh. Party Ayo, apa ayo, ini ayo, namanya Cap? berantem. Dan party apa ini Dan? Idol lu ngampas. Party TTA deh pokoknya ya. TTA. Menang ya udah, kalah ya udah. TTT ya. Itu ada skin itu kalau udah gede 15 dapat token. Lah badang jungle. Iya si tas, badang jungle. Gitu-gitu guys. Kalian kalau mau spam join member guys, auto dibaca komennya ya. Itu loh deh. Murah kok ada yang goceng. Kalau enggak ya udah. Nikmatin aja. Kompe kok. Halo, Kalau aku right live aja terus lu streaming, tadi jadi no. lupa, coy, cara live streaming anjing. Nah, gua kasih seneng dulu lah kalian dah. Pasti kalian Iya, seneng nih kalau- kalau nonton ini iya, hero guys. Ayo berantem. Kenapa party pensi? Kocak lu Pami. Kasih seneng lu, viewers. Halo mulut ya. ninja. Kasih seneng lu. Pakai gojo lu biar seneng kalian. Emang Ya. gede? Ya elah pakai sapir. Kagak nggak sih Kasih dia seneng kenapa dulu sih? bro, dia bro. Combo kita dulu bro, kasih tahu bro. Combo tarikan manja nih, combo-combo semua nih kita. Skin Ini dulu Yin dong. apa, anjing? Yin Jangan XP. goyang. Masa Oke. skin Ini gak dia, enak. Cici XP. Gak manja. lah. Tas. Skin dulu lah. Gak tau dah. Ya udah Pak. Skin mana guys? Gojo? Enggak. Kagak Welcome gitu ya Sari Arendra, kagak Jalsari, gitu. member Kagak, goceng kagak ya. gitu, kagak. Dihapus dong besok guys. Dihapus kan member Kocak goceng ya, itu tadi dihapus sampai guys. gemar ya. Lemon anjing. Party mekanik tuir anjir lu Lemon. kalau ngomong Yin ini lemon, XP kah lemon atau beneran. Yin mid? Yin mid Ketemu nggak sih? lemon itu. Lemon beneran. Lemon Yin bener. mid. Iya lemon bestinya Kunti coy. Lah tumben Lemon main Mobile Legend, Cok. Yang biasa main apa? Waduh. Parah guys, nyenggol lemon anjing. Parah. Gua kan Pakai main badang lawan game lemon, sama Lemon guys. bos. Tiba-tiba gua keinget Lemon, lemon, guys. ngapain lemon? Itu lemon kagak pakai Terisla ini. Disikat gua kalau dia pakai Keinget Terisla. gua langsung bro. Dijawab gak Den? Dijawab gak guys?
Enggak Bukan sih, lemon, feeling gua. cok. Ini KW, cok. Sumpah KW guys ya. KW gak? Menurut kalian KW gak? KW sini fix. KW anjir guys, bukan Lemon lemon pakai nih. Terizla Lemon selesai nih. gua guys. KW, cok. Jadi siapa guys? Ya Lemon itu tuh pakai stiker Layla dia, nyapanya emang. Kalau nyapa Lemon harus pakai stiker Layla, Den. Mr. Layla yang mana tuh? Yang ini. Oh yang itu. Oh, lu Udah tarik Bang. lagi, bro. Ampun Mon, asli Mon, langsung bawah dia. Asli kah guys? Kalau asli kita Really jadi Really nih konten, bro. Bang. Apa Lagi emang jadi ngomong, konten lagi juga? ngomong. Top tier hero XP apa Nggak kok? bales sih guys. Kok gue dicuekin gitu sama Nah, Lemon? Gua, Bran. Gatot paling Gatot Tilda gitu guys. Masih sama kayaknya dah. Anjing ampun Mon, asli nggak bohong gua. Bercanda Mon ya. Kocak. Raja harus Siapa yang kocak dah? Asli itu Lemon, nickname-nya Lemon Gua terus. kocak. Oh gitu tas. Nggak ada flicker gue ya, nggak ada flicker gue ya. Gua Siapa kocak, kocak. tas? Tarik kot. Gua tarik di badan lu kot. Nggak ada satu detik lihat gue ya. Dapat Vin. Gelo, gue cek ini Vin. Ambil tas. Udah time to sign itu. Gelo. Ada Yin. Puri. Ini gua mau di lock Lemon nih guys. Salah. Gue tarik. Isinya, Lah, Missing, didorong missing. tas Ininya. anjir. Didorong tas. hati-hati. Lah, Hilang. Di mana Cok? Oh anjing. Oh di sini dia. Itu Udah, limit. udah. Itu kena Lemon mental gameplay duluan, ke bawah Cok. dia, Gamenya gameplaynya. hilang anjing. Kalau nggak buy Hati-hati. one in mid dia. Gak ada puri ya. Aduh gua nggak main purify lagi, diculik terus nih sama Lemon. Oteng Guys, gue hati-hati, boy, boy. merupakan Bran ke Bawa bawah dia. Bran. Yesus ya gue Iya, gue Yesus boy. Gua pasir. Ampun ada Mon, aja, asli orang Mon. ini, orang ini. Ampun. Udah retri dia, udah retri. Ini nih. Ini Gatot boy. Gue cece. Gua udah hafal nih gameplay ininya Lemon, aman aja. Tinggal nih. Lihat gue Awas dan ya, gue belum tarik show dan. ya. Lari tuh. Belum show. Aman aja deh. Ini Aman aja bro. Udah show. Lah ini. Gak ada skill gue udah dah. Gue ambil XP lagi. Nggak Udah nggak ada puri mana, nih. Cok, baru sadar. enggak ada puri, Bran. Gak ada. Oke, Sabar ya. Bran. Anjing, enggak nyampe, Bran. Kapan? Aduh. Aman gak Den? Ada gue Den. Aman aja Den. Di hujan Ya, api, jagain, babi. jagain. Den, di sini Den. Iya, Ngumpet di gue situ. recall aja, gue recall. Cabut dulu gue gak ada mana boy. Nanti coba lihat akun Tenang, Bran, dia gue. kacau. Oke, siap. Ya, Habis ya. ini kita lihat ya. Yang gak mandi Decul. hingga tetes darah. Kenapa sih Decul semua orang-orang? Lemon suka ngumpet-ngumpet di bus tengah sini, guys. Kita tarik ya Ya dia. pasti dulu ya tipis. Gelo PN sampai hafal banget gameplaynya anjir. Iya, gameplay Yin dia apal gua. Pakai item Hati-hati, kocok guys. kagak ada ini badan Nanti guys. diculik Gua. terus ya sama Lemon, guys. Nanti habis time break gue kocok lah. Absen Bang Kleh, halo Bang Chan. Ada ulti nih gua, Pin. Kita fokus dulu ya. Nah, gua gigit. Ini ya. replay guys, mukanya gak berubah, stres lu. Mau ini Gatot. Gimana Eh nih? boleh Kalau sih mau. boleh boy. Gua enggak ada flicker. Jura. Ya. Kangen agak Ini nangkep enggak ya. dapat drop ya, pemajuan pas. Di atas Yesusnya ya. Udah biarin dulu pada berantem dah nih decul babi. Ah, Coba hilangin Baju dulu, kagak Bang. berubah kocak no, lihat beda. Gue emang banyak baju hitam Udah guys. sore, siang dari mana orang sore. Berantem dah, gua fokus dulu nih guys lawan Lemon anjing. Gue bisa dapat mid sih boy, lihat orangnya nih di mid. Di turtle ya boy. Dia nge-trap kah? Mas, kirim Lemon. Tiap hari Ih, baju takut, hitam. Cok. Di mana dia? Lu Bola perhatiin lagi, bola gambarnya, lagi, stres Ya, lu. udah gua fast nih Raman. Perhatiin gambarnya beda kocak. Beran. Yo, gua langsung cabut ya udah. Turtle ya boy. Gue langsung ke Yesus nih. Ke tengah Hepin, ayo. Barang gua aja. Saatnya Gua mau- corrosion. Gua mau pick off juga nih. Lihat gue boy, gue bisa dapat orang nih ya. Biarin aja kita ini dulu. Sabar, keikat gue sama tas. Buset, combo gini deh bro. Itu kedua orang tuh. Anjir. Mantap. Lu masih Dia ada gigit gas kan sih Min? ke kanan dia. Buff merah jagain gak sih? Ayo lihat gua ya. Gue datang sih. Jungle bawah. Gue datang. Awasnya di trap. Oh itu tuh. Corrosion. Semakin sulit pertempuran. Ini Udah OTW diambil, tas. Tas. Ini OTW tas. Lagi di sini. Ada gue nih boy. Itu Mau nggak, Bran? Mau nggak, Bran? Ayo, Bran. Sudah des. Lihat gue nih. Weket tuh. Gue tarik. Mati. Oh, itu loh. Anjir, pengen Oh, gitu bisa api lagi gua guys. Iya anjir Panasan, guys. sama anjir ngeprem juga gue. Heeh. Gua enggak. Api kepanasan gitu. Api gua. Mid nih. Tukar atas lah ya. Bagaikan perisai kerajaan.
17 detik ulti gua. Sarang demit dan decul berantem sini. Sabar aku kayak lagi ulti. Sabar ya Ramadan. Sabar. Lagi ketemu Lemon ini, Bo. Gua cece dia. 3 detik ulti gua. 3 detik ulti gua. Let go, gua bisa dapat ISS, boy. Let go, boy. Bisa gua ikat Boleh, juga boleh, nanti. Boleh, boy. Gua dapetin bawah dulu boy. Mahal. Mahal ya. Nggak mati ya? Mati. Santai. Anjing. Dia nyimpan ulti buat KS, Cok. Kagak ada ulti. Anjing. Ngitot ke Apa tuh? gigi dia. Hoki bener dia. Masih mau defend tengah nggak ini? Aman sih midnya. Udah Ingat sama Deden. Kelas branjet. This is brand Kaget tuh anjir. dia. Dari mana tuh? Kenapa? Anjing ketemu. Wiset, gila gocekan not ya, Dar. Pas. Kasih tahu Bran, Lemon tuh. Wis. Ngapain mau? IG-nya namanya Etos Bans. Gue menggunakan kata-kata keramat, Sumpah ini udah kata keramat sih rungkat ya. Udah kata keramat ini. Berat menggunakan kata-kata keramat. Iya anjir, kalah nih kita anjir. Si, gua kaper. Ah, udahlah ini Gua cover, boy. udah coba di comeback lah ini game guys. Abis ini gua di lock guys, asli nggak bohong gua. Cover gua ya. Pendirian Udah heptasis gitu dia. goyah. Langsung respect kali ya guys, langsung won kali ya abis ini ya. Berat apa makin Ada ngomong atas. Kagak jelas tas. Turtle boy. Dengan cinta Gua usah ngomong, kau Tas, dan mending. keadilan. Ngomong apa ya? Ya, suaranya aneh banget. Lihat nih si Kepala gua Kunci sakit. nih. Gua liat, Pin. Nih, Gua liat tarik nih. lagi Pin. Gua tarik aman aja Tenang, Pin. tenang, tenang. Aman aja bro. Combo 2 tarik manja ini. Dah kita bersatu aja guys sama teman-teman kita guys, asli jangan mencar dah. Nino 5 ini. Mencar ya. Mencar sama dengan mati ya. Aman Bisa aja. tikus mana aja dia. Beda ini Cila bajunya lu perhatiin gambarnya kocak lu. Warna baju gua hitam semua. Tombak ini. Lu kira gua fans Decul es? Ada gua. Weh, diculik gua Lemon. Diculik Lemon gua. Iya kon. Nih, Lu kagak diculik, gue yang diculik anjir. Nice Branjet. Gelo, what all positioning anjir dari seorang Branjet. Aduh, masih kejepret anjing. wah anjing, rata gini guys. Aman. Ada gua. Belum ada gigi tadi gua. Jabran mati di sini. Mati cok di tahun Emblem. Gatot gua. Emblem nih. Bran, kok bisa ketahuan Gatot sih, Bran? Ya bisa lah anjing. Lu kenapa mati gua tanya? Lah, gua ngecece. Oh, dapat second nge-lag gue ya anjing. Apa? Emang iya lu deket gua nge-lag? Nge-lag anjing, guys. Kenapa nge-lag? Masa nge-lag sih? Bawa nggak sih? Ayo bawa dulu. Bawa dulu boy. Nih Gua Gatotnya ada sih. nggak boleh sih. Ayo Pin, boy, let go boy. doang nih. Harit boy. Iya, boleh. Anjing dia Nggak ada mau ulti. Gak ada puri dia. Sikat tas. Nice. di atas si Sunchen lanjut atas guys. Anjing lah. Nggak nyampe tembok gua. Lemon di boost mid kanan. Boleh. Itu di atas dia boy. Oh di atas ya, ke atas ya. Di Sunchen birunya tuh. Terusin bawah aja, gua kontrol tengah atas nih. Aman dapat sih bawahnya. Oh si SS ya. Gua nggak ada apa-apa boy. Sabar ya. Kematian tidak Atas membuat meledak ya. 20 ulti gua. Kagak. Enggak Anjing juga lu. Apa aman aja. 15 ulti gua boy. Lemon main apa, King? Main ini. L1 kagak L1 nih boy. Molok Brands dia gara-gara Brands mengeluarkan kata-kata keramat. Next game-nya kalau nabrak pakai Teris lah antar gua disikat anjing. Terus lu mau scope? Bisa gua ikat dulu nih kalau mau tarik, boy. Boleh sih. Ikat boy. Lu mau gimana nih Tas? Kagak ngerti nih komsnya nih, lu mau Oh, apa? anjing. Tarik Nih, tarik boy, nggak gerak dia. Cici. Gua sedikit lemon. Lemon. Nice Pin. Gas lagi boy, Yesus salah. Nice. Sabrek. Waduh, gua cepetin lari lu tuh. Lu Tas. Masuk. Sing bisa gua. Tepin. Guk. Anjing. Kena cok skill kita. Lewat gak sih? Terburu-buru bro. Terus lu mau scope ini ya, mau scope anjing. Sehat-sehat dah mau scope Fire pada zamannya. Battery kom sesat katanya.
Ngomong nggak sih Tas lagi DC ngomong nggak sih? Kan bisa ganti-gantian. Allah Akbar. Baru Semangat banget anjing di Dari depan. gua paling kencang bangsat. Go. Lihat dah. Dari gua paling kencang di sini. Lemon asli kah? Coba nanti kita cek ya. Kalau KW gua report sumpah guys. Kalau KW Kenapa lu report? mengatasnamakan orang lain. Report ya. Gelo. Gelo. Report ya sampai ke ban akunnya. Oke, retri. Mau coba ambil bawah dulu nggak? Bar lagunya habis. Ayo, ayo. Boleh, ayo kalau dapat ini. Kayak tadi aja nih ntar gua ikut. Ikut betul. Karena Harita tuh. Wah Lemon langsung diculik Siapa jadi. diculik? Siapa diculik? Aduh. Cok, Jangan diculik woi. gua Tarik, Bran, nice Bran. Kaget cok gua. Ayo. Anjir Gatot. Jangan dipukul gua. Weh, rata kita. Gelo Bras. Buset. Langsung sokul. Lihat. Dia masuk sokul tuh di live-nya anjir tahu gua. Selebrasi. Langsung sokul itu pasti mukanya tengil tuh langsung anjir. Gelo, Sirik banget lah. Langsung dia masalahnya anjir. Lemon asli itu. So tau kamu Rian, jangan so tau makannya. Nanti kita cek sendiri aja. Bukan lemon, cok, gara-gara brand sepek anjing. Tapi ini asli sih guys, karena dia jago ngebahas ya. Lemon tuh. Gelo Lemon, bro. Lu mending sebelahan sama gua sama Vinden. Ya Sini, cek kita- gua diplikerin. Kita bareng aja, boy. Sini mau. Biar aja cowok diculik dia. Lihat abang. Ya gue liat, Baru gue jadi liat. winter nih. Bisa Lihat. tas. Ayo gue liat nih, liat gue ya. Nih, kestun nih. Ini lihat siapa nih? Lagi nih. Liat gue lah bro. Gue ikat Oh, siapa yang nih. dilihat ini? Nih. Cici. Gak lewat. Cici dulu boy. Aman itu buat menutupkan masa depan itu bro. Nice. Lemon. Awas Gatot. Tuh. Harit dapat Harit. Gelo beranjak langsung star sebelum anjir. Cabut. Gak jelas. King Brand. Ini Apa itu? gue gigit hari. Kot, darah lu masih banyak, Kot. Depan gua nggak sih, Kot? Ah, Ya lu tiba-tiba kagak jelas langsung ke depan anjir. Apa sih Den? Ya kepencet kocak. Winternya ternyata digigit. Lu lihat tuh di plank gua. Bro berpikir langsung bilang ke depan anjir lah. Waduh, gimana nih? Menang. Boy, Xavier duitnya paling bawah, cok. Franco kedua nih. Lah iya. Emang udah biasa itu kalau main APN udah auto clear minion terus dia. flicker depan. Lah gue salah buat anjing, kenapa gue bikin Thunderbolt guys? Udah biasa. OTW boy. Gila duit gue kedua anjing. Gila farmer kayak gitu guys. Yes boy. Iya juga. Sabar, tunggu aing. Cici dulu. Aman sih. Ada gua ya, Gue masih ada ada gua ulti ya. boy. Gue winterin guys. Lihat nih Aman aja. Harit. Gue diculik. Anjing mati gue guys. Tolong Waduh. abang. Waduh, tinggal berdua kita. Waduh, emang cok kutukan keramat gini anjir ya. Anjing, tapi bukan gua yang mati di lock anjing. Bangsat. Bran, kenapa banyak bacot banget sih, Bran? Bran, bisa Salah kali gua bercanda lagi, Lemon. ya. Langsung Anjir, diplikerin ya. anjir. Nah, gitu bro, Maaf. ratingnya. Beda 2 level anjing. Aman aja ke dev kok. High ground kuat boy. Fokus. Gak ada yin guys. Fokus. Jin gak ada flicker. Anjing. Gue buat Thunderbolt nggak buat nih. Santai. Gunanya? Ada web mid. Tahan bentar guys, tipis Aman, guys. santai. Gojo. Sabar. Ah, gue yang diculik Lemon anjir. Sengaja dia culik gua. Aman gak guys di luar? Aman gak ada minion. Aman. Bawahnya masuk. Bawah. Lihat Lemon. Usir dikit tuh. Wah. Minion Den. Nice Den. Portal dia. Tengah ya. Wave. Den. Astagfirullahaladzim. Kata-kata keramat Bran anjing. Gara-gara berat cok guys. Berat. Ngapain Lemon cok? Guys. Capek banget gua. Real bro. Anjir.
Kita like dulu. Oh, lemon reel ini lemon reel. Iya, lemon Asli, reel. guys. Asli ya. Soalnya ke comeback cowok. makanya reel ini. Gak Tuh boleh kan, ya. anjir. Enggak sih guys, Kata enggak keramat. sih. Bukan Bran, bukan kenapa salah. flicker depan? Bukan gua, guys, bukan gua, guys. Anjir. Gua kira Kambing masih ada hitamnya yang bukan gua ya. PBN itu loh, Tas. Gue mau clear minionnya JSS Immortal loh. Apa aku Cap lagi ulta? Gua- Halo gua- Envy Ramadan, Akun semoga Lemon saya selalu asli kan happy birthday ya. tuh. Envy Ramadan, semoga Gua saya buka selalu ini. panjang umur dari Iya, bulan Lemon rezekinya asli ya. kan. Lemon asli, Vitamin asli. gua, guys. Asli tuh. Tuh. Woi badangku Oh. internetnya 20% anjing. Real participation asli, guys. anjir. Asli. Asli guys, siapa lagi yang pakai Yin di mid menang. Cuman Tetap lemon. konten ya, tetap konten guys. Manja itu kontennya. Padahal gua udah bawa ordal, Cok. Rotasinya lemon udah kebaca sama ordal ini. Ngapain lemon? Lagi, Langsung lu anjir. menyebutkan yang tidak seharusnya, Bran. Iya ya, salah gua dah. Sorry dah. Langsung mengeluarkan mode dia, Bran. tapi lu yang diculik, Den. Dia diculik mati Sumpah, kaget Gigel gua lah, babi. diplikerin. Gua lagi Main League Pass aja tusuk di ini. belakang lu. Diplikerin, cok, kaget Iya, gua. asli guys, FL gua soalnya tuh follow what Anjir.